नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम राज्य के मानकाचार क्षेत्र में काठलवाड़ी इलाके में खालिदा बेगम नाम के गृहवधू की हत्याकांड को लेकर इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। कानून विधानसभा केंद्र के सिलचर हाफलंग लाठीग्राम क्षेत्र में रूनू बेगम नाम के गृहवधू की सड़क हादसे में हुई मौत। बिजली की संस्पर्श में आने पर वाहन बना राख का ढेर। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर AS 11T2367 नंबर की वैगनर गाड़ी से जब्त किया लाखों रुपए के याबा टेबलेट। गिरफ्तार किया गए सामिनुल हक व जैनुल हक नाम के दो शख्स को। करीमगंज जिले के पतालखंडी विधानसभा केंद्र में सरकटी लाश बरामद होने पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अपने ही बेटे के हाथों हत्या हुआ था व्यक्ति का। बराक घाटी में कोरोना वायरस के रोकथाम में तथा हालात के नियंत्रण में जिला प्रशासन ने विभिन्न संगठन व प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के साथ किया बैठक। ऑक्सीजन की हर एक प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का दिया आश्वासन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम राज्य के मानकाचार क्षेत्र में काठलवाड़ी इलाके में खालिदा बेगम नाम के एक युवती की हत्याकांड को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया हुआ है। सूत्र के अनुसार खालिदा बेगम नाम के युवती के साथ इसी गांव के महबूब आलम नाम के युवक का प्रेम विवाह हुआ था, जिसके चलते परिवार सदस्यों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ था। शादी के महज 6 महीने बाद ही परिवार सदस्यों ने खालिदा बेगम पर जुल्म का कहर ढाया और पैसे की मांग पर उसे हर रोज मारपीट किया जाता था। शारीरिक निर्यातन के साथ साथ एकाएक उस पर जानलेवा हमला भी किया जाता था। इधर इस वारदात को सामने रखते हुए लगातार आपसी बातचीत भी हुए, लेकिन आखिरकार पिछले दिनों परिवार सदस्यों के हाथों मारपीट किए जाने पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद आखिरकार खालिदा बेगम ने अपना जान गंवा दिया। बहरहाल मारपीट के बाद जब खालिदा की मौत हो गई तो इसी दौरान घर के सभी सदस्य यानी उसके पति महबूब आलम भी घर से फरार हो गया। बहरहाल लड़की की परिवार वर्ग की ओर से थाने में FIR दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। परिवार सदस्यों की तलाशी में पुलिस अहम कार्रवाई में उतर गई है। इस वारदात के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आते देखा गया है। टाइम माने किडनैप করে নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পরে কোন জায়গায় মানে হাজি রাখনা কোন জায়গায় নিয়ে যায় বিয়ে করাইছে। হ্যাঁ, বিয়ে করানোর পিছে পরে বাড়িতে আসছে। তারপরে এঙ্গের মানে মিল হইবে, আমরা তো মিল হই না, মানে ওইভাবে আসিল। মায়ের ধর করে মানে এরা মানুষ আসলো মানে সাক্ষী রাখে পুরে। হ্যাঁ, মানে গাট রাখে, মানে কারোর সাথে আও করবে দেয় না। মানে মেয়ের বাড়িতে যদি মানুষ আসে আও করবে দেয় না, এইরকম। পরে ফোন করলেও মানে ওই মানে সাথে থাকে, কোন ভালো মন্দ কোনো কিছু করবে না। জুলুম করলে 2 মিনিট 3 মিনিট আও করি মানে কাড়ি দেয়। কাড়ি দেওয়ার পরে কিছুদিন পরে মেয়ের বাপের বাড়ি রাতের মধ্যে 11টার মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এই কামেজুদ্দির বেড়া একের ব্রহ্মটার সাথে মেয়ের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ফিরে আসার পরে তারপরে 5-6 দিন থাকার পরে ফিরে নিয়ে আসি যে 1 সপ্তাহ না 10 দিন হয় আনি যে আজকে রাতে মারি ফেলাইছে। মারছে মানে গলা টিপে মারছে, বোধহয় দাঁত দেখলাম আমরা আসি। মানে এই জায়গার মধ্যে আরো করছে, কত ঘুষি টুসি মারছে, কান দিয়ে রক্ত বাড়াইছে। আরো মানে বেজাগা কোনো অসুবিধা আছে নাকি টাকাটাকি করছে। ভাঙচুর হয়েছে। হ্যাঁ, ভাঙচুর হয়েছে। ভাঙচুর তো আপনারা দেখলেন, সবাই দেখবে লেগছে, পাবলিক দর্শক দেখবে লেগছে। পরে এরা তো পলাইছে, আমরা তো সকালে খবর পাচ্ছি। এমনি তো রঞ্জন মাস মানুষ 5 রাতের ভাত খাওয়ার পরে তো সবাই পুরে ঘুমিয়ে পড়ে, উপর ঠান্ডা পায় পুরে ঘুমিয়ে পড়ে। আসে দিয়ে আমরা এইরকম বাড়ির মধ্যে একটা বাচ্চা হয়ে গেলে সব পলাইছে। পুলিশ আছে নাকি? পুলিশ মানে খবর করা হয়েছে, লেগছে। খবর পালোঁ, খবর পোৱাৰ লগে লগে গুচি আহিলোঁ। কিছুমানে কৈছে মাৰ্ডাৰ কৰিছে, হত্যা কৰিছে। আহিলোঁ, যিখিনি প্ৰাইমাৰী আমি তদন্ত কৰিলোঁ, প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন। আমিতো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত ওলাই পৰিব। আৰু যিজনী মানে বোৱাৰী
বা স্থিৰতা মানে এতিয়া মানে ডেড বডিটো লাভ কৰি আছে সেইখিনি মানে আমি প্ৰাইমেৰী তদন্ত কৰিলোঁ তো সেই আৰু সাক্ষীভেদীয়ে মানুহখিনি যি ক'লে ৰাইজে যি ক'লে এক প্ৰকাৰ হত্যা আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি এতিয়া ইনকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ইনকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত মৰণোত্তৰ ওলাই গ'ল আৰু ঘৰৰ কোনো মানুহ নাই আৰু যিখিনি মূল্যৱান সামগ্ৰী আছিল গোটেইখিনিয়ে লৈ গৈছে। কেইটাগৰাকী মানে গৰ্ভৱতী নেকি? এতিয়াতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ডক্টৰে ক'ব। ছমাহ মান হৈছে, হ'বও পাৰে, একো নাই। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আমি চব লিখি দিম, ডক্টৰে কৰিব। তাৰপিছত যদি গৰ্ভৱতী হয় বা নহয় চব ওলাই যাব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত। रविवार शाम को सिलचर हाफलंग राष्ट्रीय राजमार्ग के लाठीग्राम इलाके में शादी के बाद फिरा यात्रा से लौटने के दौरान एक महिला की मौत होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार सड़क हादसे के बाद बिजली के संस्पर्श में वाहन आ जाने पर महिला घटनास्थल पर ही जिंदा जलकर राख हो गई। एकाएक हादसे के बाद पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आया। चाहकर भी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर पाए। हादसे के दौरान पति तेरामनी बोरभुइया, वाहन चालक बापन हुसैन तथा मारे गए रुनू बेगम एक ही ऑटो में इफ्तार के बाद वापस घर जा रहे थे। तो इसी दौरान उदारबंद क्षेत्र के थाना इलाके के चलताकांद इलाके में अपने घर में जाने के दौरान यह हादसा हुआ। आमने सामने दो वाहनों की टक्कर के बाद वाहन जाकर बिजली के खंभे पर लगा, जहां पर बिजली की खंभा टूटकर 11,000 वोल्ट के बिजली के संस्पर्श में ऑटो रिक्शा आ गया और घटनास्थल पर ही इस दिन रुनू बेगम का निधन हो गया। एकाएक इस हादसे के चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गई है। বেদিন আহিব নে জুলিয়া চপ্পল দি আর কিতাব চপ্পল দি কিতাব ওটা মানুহ গাড়ি ও ফায়ার ব্রিগেড এসে দেখো সরো 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 কারেন্ট ভাই সরো জল পড়িও না কারেন্ট 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 একটা মানুষ হবে কে ওই এক মানুষ যা মরে গেছে শেষ বিলাল বন্ধ কর পানি বন্ধ কর ও দেখো মানুষ জ্বলছে ও দেখো মানুষ জ্বলছে ও দেখো অটো এই মানুষটা মরে গেল এসিপি ডাইরেক্ট মারো না অ্যাম্বুলেন্স পাল্টি মানুষ জলিয়া আছে শেষ হয়ে আছে দেখা যায় আমাদের ও তো মানুষ ও মানুষ জলিও গেছে ও গুনানি জলি গেছে মানুষ জলি গেছে মানুষ ও বা ও বিম তো
আসলে না ড্রাইভার ফোন লাগে মাইতে আর বাড়ি ফোন হইলে অটো ড্রাইভার দিন करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर AS 11T2367 नंबर के वैगनर गाड़ी से लाखों रुपए की याबा टेबलेट के साथ साथ शफीकुल हक व जैनुल हक नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनका घर काठीगुड़ा क्षेत्र में बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर याबा टेबलेट जब्त होने पर पुलिस प्रशासन में खुशी की माहौल है। 2000 टेबलेट जब्त किए जाने के साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया। আজি দিনৰ প্ৰায় 12:30মান বজাত এটা খবৰ আহিছিলে ঠিক কৰিমগঞ্জ টোল প্লাজা পোৱাৰ আগতে বদৰপুৰ ফালৰ পৰা এখন গাড়ী আহি আছিলে ৱেগনাৰ, গাড়ী নম্বৰ AS 11T 2367। তো সেইখন গাড়ী মানে ড্ৰাগছ জাতীয় বস্তু অনা বুলি আমি খবৰ পাই BSF খবৰ দিলে। তাৰপিছত BSFৰ লগত আমি আসাম পুলিচ লগ হৈ পেলাই গাড়ীখন ৰখোৱা হৈছে। গাড়ীখন ৰখাৰ পিছত চাৰ্চ কৰা 2জন মানুহ পোৱা গৈছে আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 2000 ইয়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এটোৰ আনুমানিক দামটো কিমান হ'ব? आनुमानिक बाजार मूल्य पिछले 12 अप्रैल को करीमगंज जिले के नीला बाजार संग्रह क्षेत्र में नरसिंह मंदिर में डकैती की वारदात से जुड़े एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। करीमगंज पुलिस ने दीमापुर संग्रह क्षेत्र से खुफिया सूचना के आधार पर इस दिन एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के साथ साथ पूरे गिरोह का पर्दाफाश होने की पुलिस प्रशासन व लोग उम्मीद जता रहे हैं। तो प्राय 1 लाख टका मान গাড়ীটো ক'ত মানে যোৱাৰ কাৰণে ওলাইছে? এতিয়া আমি বাকী ফ'কাছ কৰা হোৱা নাই। যাওঁ কালি আমি গাড়ীখন বদৰপুৰ ফালৰ পৰা আহি আছে। বৰ্তমান আমি গাড়ীখন আৰু টেবলেট সহ মানুহৰ আমি থানাত আনি ৰাখিছোঁ। মানুহ দুজনৰ নাম কি হয়? মানুহ দুজনৰ নাম এজনৰ হৈছে চাফুল হক আৰু জয়নাল হক। আটাইকেইটা কাটিগড়াৰ মানুহ। करीमगंज जिले में हत्याकांड की वारदात को लेकर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पथारकंदी क्षेत्र में सरकटी लाश बरामद होने पर जानकारी मिला है कि अपने बेटे ने ही बाप का हत्या किया है। पारिवारिक द्वंद्व के चलते एक दूसरे पर हमला बोलते हुए आखिरकार बेटे ने पिता के हाथ से तेजधार वाले हथियार छीनकर पिता का हत्या कर दिया। बहरहाल पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। খবৰ পাইছোঁ ডিমাপুৰত আছিলে, তো ডিমাপুৰৰ পৰা কালি আমাৰ SP ছাৰৰ অৰ্ডাৰ আৰু চাপ গৈছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা, তেখেতক ডিমাপুৰৰ পৰা লৈ আহিছে। চালিমুদ্দিন নামটো। কিয় কাৰণত তেখেতৰ আমি পূৰা ছাছপেক্ট আছিলে। তাৰপিছত তাৰ পজিশ্যনৰ পৰা বহুত বস্তু পোৱা গৈছে। মন্দিৰৰ যিবিলাক চুৰি বস্তু আছিলে, চেইন আছিলে, তাৰপিছত ৰূপৰ সামগ্ৰী চামগ্ৰী আছিলে। এই মন্দিৰৰ যিমানবিলাক সা সৰঞ্জাম আছিলে, তুলসী পাতা কিবা এইবিলাক তাৰ পৰা ৰিকভাৰী হৈছে আৰু বস্তুবিলাক। নৰসিংহ মন্দিৰ বালিয়া টাংবাৰীত নৰসিংহ মন্দিৰ চুৰ হৈছিলে আপোনাৰ 12 তাৰিখে। ডিমাপুৰৰ পৰা ধৰিলে? ডিমাপুৰৰ পৰা ধৰা হৈছে। এখেতৰ নামটো কি আছে? এখেতৰ নাম চালিমুদ্দিন। লগত দুটা মানুহ আৰু? তেখেতসকল এটা নাম হ'ল আহাদুদ্দিন, যাৰ পৰা সেই নৰসিংহ মন্দিৰৰ পূজাৰীজনৰ টেবলেটটো পোৱা গৈছে। সেই টেবলেট চুৰ হৈছিলে আৰু সেই তাৰ ষ্টেটমেণ্টতে আমি এজন ধৰিছোঁ, তাৰ নাম হ'ল আপোনাৰ মকবুৰ ৰহমান, এলাইচ কালা বুলি মাতে। তাকো কি ডিমাপুৰৰ পৰা ধৰিলে? নাই, সিহঁতক নিলাম বজাৰত পোৱা গৈছে। নিলাম বজাৰত পোৱা গৈছে। এই চালিমুদ্দিনে কামটো কৰি সিহঁতে নিলাম বজাৰ পৰা তাত গুচি গৈছে ডিমাপুৰত, সেই ঘটনাৰ দিনাখনে ৰাতি। कछार जिले में कोविड-19 की रोकथाम तथा ऑक्सीजन की मौजूदगी के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछार के जिला उपायुक्त ने विभिन्न संगठन, प्रशासन व्यवस्था तथा वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक सभा आयोजित किया। सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने शिलचर के उपायुक्त भवन में इस सभा में स्वास्थ्य विभाग के सुमित 57, ICS प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के डॉक्टर बाबुल बेजबरुआ, सुपरिंटेंडेंट व दूसरे कई कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया। डॉक्टर के तरफ से डॉक्टर अभिजीत स्वामी, डॉक्टर सुदीप ज्योति दास, स्वास्थ्य सेवा विभाग के युग्म संचालक डॉक्टर रवि कन्नन, कछार कैंसर अस्पताल के परिचालक व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ऑक्सीजन सरबराह के साथ साथ कई और सरकारी गैर सरकारी अस्पताल की गतिविधियों पर आलोकपात किया गया। कोविड सेंटर के संस्कार व आम जनता के सहयोग को लेकर विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किए। কাছাড় জেলার বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে জেলা শাসক শ্রীমতী কীর্তি জল্লি মহোদয়া
একটি সভা ডাকেন। সেই সভায় আমাদের প্রাইভেট হাসপাতালের স্বত্বাধিকারীগণ ছিলেন, শিলচর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন, তাছাড়া যারা অক্সিজেন সাপ্লাইয়ার তারাও ছিল, বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারের যারা ইনচার্জ তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল। মূলত যে হারে কোভিড বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিন প্রায় 100 কেস রিপোর্ট হচ্ছে। তো সেই হিসাবে আশা করা যায় যে কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো কোভিড রোগীর সংখ্যা বাড়বে। তো সেটার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমরা অক্সিজেনের যে সাপ্লাই সেটার যে বর্তমান পরিস্থিতি সেটা নিয়ে আলোচনা হয় এবং একটা কথা বলা যায় যে অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে কাছাড় জেলায় আছে এবং অক্সিজেনের কোনো ধরনের যে শর্টেজ হওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে নেই। আমরা জেলাশাসক মহোদয়া যারা অক্সিজেন সাপ্লাইয়ার আছেন তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে যাতে অক্সিজেনের কেউ অযথা যাতে স্টক না করে বা আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে যাতে অযথা অক্সিজেন স্টক না হয় বা কোনো ধরনের কালোবাজারি না হয় সেটার জন্য ব্যবস্থা রাখার জন্য যারা অক্সিজেন প্রাইভেটলি নিতে আসবে তাদের কাছ থেকে আইদার প্রেসক্রিপশন বা তাদের আইডেন্টিটি কার্ড রাখার জন্য বলা হয়েছে। তাছাড়া প্রাইভেট হাসপাতালদেরকে বলা হয়েছে যে তারা তাদের নিকটবর্তী হোটেলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখার জন্য বা একটা কোঅর্ডিনেশন করার জন্য যদি দরকার পড়ে প্রাইভেট হাসপাতালে রুগী রাখা হবে এবং প্রাইভেট হাসপাতালরা অন্যান্য হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে যারা অ্যাসিমটোমেটিক কেস আছে তাদেরকে রাখার ব্যবস্থা করবে, মাঝে মাঝে ডাক্তার গিয়ে দেখবে। তো সেই পর্যায়ে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। বিভিন্ন আর্ম ফোর্স যারা আছেন, ইন্ডিয়ান আর্মি, BSF, তাছাড়া ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স বা মিলিটারি, তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে যে যারা তাদের কোভিড পজিটিভ কেস, আর্ম ফোর্সের যেগুলো কোভিড পজিটিভ কেস যদি অ্যাসিমটোমেটিক হয়ে থাকে তাদেরকে তাদের নিজস্ব হাসপাতালে রেখে দিতে, যদি সিমটম ডেভেলপ করে তাদেরকে আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করব। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হলো যে সাধারণত কোভিডের ক্ষেত্রে কেস ফ্যাটালিটি কম, মানে মৃত্যুর হার কম, কিন্তু সিমটমিক যারা তাদের ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয়। তো সেই জন্য যারা সিমটমিক আছে তাদেরকে যাতে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় সেই জন্য অ্যাসিমটোমেটিক কেস যারা আছে তারা অযথা হাসপাতালে ভিড় করে লাভ নেই। অযথা একটা প্যানিকের মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে ভিড় করলে যারা প্রকৃত সিমটোমেটিক, যাদের প্রকৃত ট্রিটমেন্টের দরকার, তারা ট্রিটমেন্ট থেকে বঞ্চিত হবে। তো সেটা মাথায় রেখে সিমটোমেটিক কেসদেরকে যাতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া যায়, প্রাথমিকতা দেওয়া যায়, সেটার উপর খেয়াল রাখতে হবে। আর অযথা ঘরে অক্সিজেন মজুদ রেখে কোনো লাভ নেই। অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের হাসপাতালে আছে বা অদূর ভবিষ্যতে অক্সিজেন শর্টেজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো সেজন্য জেলা শাসক মহোদয়া পাবলিককে সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। মাস্ক পরিধান করে এবং শারীরিক দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রপার স্যানিটাইজেশনের মাধ্যমে এই কোভিড মহামারী থেকে আমরা বেরিয়ে আসব, এই আশাই জেলা শাসক মহোদয়া করেছেন। लामनिंग बिहू सम्मेलनी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम के जरिए बिहू महोत्सव पालन किया गया। रंगाली बिहू के पावन अवसर पर कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए तथा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानते हुए मास्क, सैनिटाइजर पहनकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम के जरिए रंगाली बिहू महोत्सव को पालन किया। ভাবিছিলোঁ 25 আৰু 26 এপ্ৰিল যি নহওক কোভিডৰ কাৰণে আমি পাতিব পৰা নাই। মানুহ জীয়াই থাকিলেহে আমি বিহু পাতিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে অহাবাৰ আমাৰ যোৱাবাৰো পাতিব পৰা নাই, এইবাৰো কোভিডৰ কাৰণে পাতিব পৰা নাই। ডাঙৰ বিহু হোৱা কথা আছিল। আমাৰ নীল আকাশ ভাল ছিংগাৰ তেওঁ মানে সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আজিৰ এই দিনটোত আমি বিহুখন স্থগিত ৰাখিছোঁ আৰু আমি যিখিনি আমাৰ নিয়ম নীতি এতিয়ালৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পালে, পতাকা উত্তোলন বা শ্বহীদ বেদী তৰ্পণ আৰু মুকলি বিহু, আমি সেইখিনি কৰিয়ে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহাবাৰ যদি আমি কোভিড সকলোৰে মানে ভাল হয়,
আমি অহাবাৰ এইখন মঞ্চতে আমি খুব ডাঙৰকৈ সুন্দৰকৈ বিহু পাতিম আৰু চৰকাৰক আমি চৰকাৰৰ যোনটো নীতি আৰু নিয়ম তেখেতসকলৰ নীতি আৰু নিয়মক আমি সন্মান জনাই আমি সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনে আমি আগন্তুক দিনৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন কোভিড-19 যেন সকলো ভাল হৈ পেলাই আমি সুন্দৰভাৱে সকলো একেলগে মিলাপ্ৰীতি কৰি বিহু পাতিম। रेल नगरी लामनी के लामनी कालीबाड़ी रोड क्षेत्र में स्थित वन विभाग के कार्यालय में अग्निकांड की वारदात से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार बिजली के ट्रांसफार्मर में इस दिन अग्निकांड होने पर पूरे इलाके में बिजली परिसेवा ठप रहा। जुई की वारदात को लेकर जब फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची तो काफी देर मेहनत मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। बाद में वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया और अग्निकांड से सभी स्तर के लोगों को जागरूक रहने के लिए चेतावनी भी दिया। তেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল হৈ গ'লে গোটেই গছপাত জাবৰ জোঁথৰ চব জ্বলিলে। তাৰ পৰা কাৰেণ্টৰ আপোনাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো আছিলে, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো যিবিলাক কানেকশ্যন কেবল চেবল সকলো জ্বলি গ'ল। আমাৰ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ গাড়ী আহি পেলাই এতিয়া জুই নিৰ্বাপন কৰিলে আৰু স্থানীয় আহিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মানুহে কাৰেণ্টৰ সংযোগ গঠন কৰিছে আৰু আমাৰ স্থানীয় লোকেও সহায় কৰিছে। স্থানীয় লোকে সহায় কৰাত জুই নিৰ্বাপন হৈছে। আমাৰ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ লোকেও সহায় কৰিছে আহি। মানে ঘটনাসূত্র কি বৈদ্যুতিক কিবা কেতিয়া লাগিল? समाचार में एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में बराक घाटी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापन व घर घर में वैक्सीन दिए जाने की मांग को सामने रखते हुए कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया। गरीब भारत संगठन के कार्यकर्ताओं ने सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत की ओर से इस दिन संपादक सुमित राय के नेतृत्व में कछार जिला संपादक बकुल दास के प्रयास से गरीब भारत प्रतिनिधि दल ने कछार के जिला उपायुक्त को तथा स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री को स्मारक लिपि प्रदान किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से कोविड के वायरस चारों तरफ फैल रहा है, इसके चलते लोगों को जागरूक होना जरूरी है और प्रशासन विभाग को भी ऑक्सीजन के सरबराह व दूसरे सहयोगितामूलक गतिविधियों में अहम कदम उठाना होगा। कई दफा मांगों को सामने रखते हुए कार्यकर्ताओं ने इस दिन स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त की तिजोरी के जरिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को प्रदान किया। नमस्कार, हम गरीब भारत की तरफ से आज सभी सिलचर डीसी ऑफिस में आए हैं। यहाँ बराक वैली का परिस्थिति कोरोना से बहुत ही ख़राब है, तो इसके लिए हम लोगों ने डीसी ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया है और हमारा मांग है कि पूरा वार्ड और ग्राम सब में आशा
जो कर्मी है वो और डॉक्टर मिलके इसके ऊपर अगर वैक्सीनेशन अच्छा तरीके से होता है तो कोरोना का रोकथाम किया जा सकता है। क्योंकि परिस्थिति बहुत ही भयावह देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो इसके लिए हम एक दूसरा और एक ऑक्सीजन प्लांट का भी मांग किया है हम लोगों ने, जो 5 ग्राम पेपर मिल है वहाँ पर करने के लिए। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया है। ये मेमोरेंडम डीसी ऑफिस में हम जमा कर रहे हैं और यही मांग है कि गांव-गांव और वार्ड सभी में वैक्सीन दिया जाए और ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसे जल्द से जल्द किया जाए ताकि ये भयावह परिस्थिति रोका जा सके। धन्यवाद। बराक घाटी की जाने माने व्यक्तित्व तथा समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर जयिता भट्टाचार्य के अकाल निधन पर विभिन्न निजी संगठन तथा कार्यकर्ताओं के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। बराक घाटी के बुद्धिजीवी समाज तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा कई क्षेत्रों में शोक सभा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर जयिता भट्टाचार्य की एकाएक निधन होने पर पूरे शिक्षित समाज में दुखद माहौल बनी हुई है। डॉक्टर जयिता भट्टाचार्य जी के निधन को लेकर लोग जहां दुखद माहौल में जी रहे हैं, तो इस दौरान लोगों को कोविड वायरस से और भी स्वयंक्रिय रहकर इस दिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपील भी किए जा रहे हैं। इस दिन के स्मृतिचारण कार्यक्रम में जयिता भट्टाचार्य के जीवनादर्श, समाज सेवा तथा दूसरे कई गतिविधियों पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। কিন্তু উনি বিয়ে পরিবার থেকে সেই পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক আমার বাল্যকাল এক সময় আমরা ওনার বাবা প্রয়াত শ্রী বিভূতিরঞ্জন চৌধুরীর আমি ফলোয়ার ছিলাম। মহানগর অফিসে আমাদের ডেইলি আড্ডা ছিল। মিশনে পুনায় পরবর্তীকালে ওনার সঙ্গে আমরা কাজ করেছি। পরবর্তী 2 বছর পর্যন্ত উনি আবার করিমগঞ্জে আসেন। ওনার বাবার ছবিতে সকালে আগুন লেগেছিল, ওই জায়গাতে উনি বাবার নামে কিছু কম্বল বিতরণ করেন যে আমাদের কীরকম দেওয়া যায়। আমরা ছিলাম সেখানে আমরা কম্বল বিতরণ উনি করেছেন আমার বাবার নামে। পরবর্তীকালে ওনার বাবার নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওনার সঙ্গে बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने रायपुर मानेपुर नदी भांगन क्षेत्र के निर्माण कार्य का परिदर्शन किया। विधायक किशोर नाथ के साथ इस दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रशीद दे, AED पाल तो दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। गांधी पाल, फैजुल हक, बड़भुया, आदित्य गिरी, बरपत्र सिन्हा, राज्य मानुष सिन्हा, टी मोर्चा के सभापति पप्पू ग्वाला, मंडल शाहजहापुरा विजय सिन्हा तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र का दौरा किया गया और जल्द से जल्द सुचारू रूप से नदी बांध के संस्कार कार्य संपन्न किए जाने का उम्मीद भी जताया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधायक किशोर नाथ ने कहा कि जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नदी के संस्कार कार्य किया जा रहा है। মাটি তো স্লিপ মারি দেয়, মাটি এটা হের মারিয়া নিচে বস্তা পড়ছে না, তাও কয় কিলোমিটার কত মিটার বস্তা লেক মারছে এইখানে পুরো এই যে বাস গাড়ি আছে, বাসে লেক মারছে, বাস কোন গাড়ি বাস সবাই এখানে পড়ছে না, এখানে পাথরের দোয়া আছে, যেখানে পাথরের বান আছে এখানে স্লেক মারছে না, যেখানে বান নাই ওখানে স্লেক মারে না। মাটি ফলাইছেন না স্যার, বর্তমানে এইবার কি লেগে বন্ধ করবেন? জাস্ট ওটা কন্টিনিউ করে দিতে এটা বন্ধ করবেন। আর মাটি এটা শুনুন না, আপনি মাটি ফলাইছেন, আমি তারা রকতা হইছি স্যার, তারা আপু আইয়া দেখার পরে তুমি মাটি তারা মানছেন না। না আমি দেখছি আইয়া, আপনি দেখছেন কি না? আমরা রাখি মেশিন ফাটাইছি এই মাটি থাকবো না, ও কামও হয়ে আছে, এই মাটিগুলো আরো যাইব আরো যাইব, ও মাটিগুলো রাখা
धोलाई विधानसभा केंद्र के पूर्व धोलाई पालंघाट गांव पंचायत क्षेत्र में चतुर्दश अर्थ कमीशन के आर्थिक अनुदान पर विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों में जीवी सभापति शशांक शील व उनके सहयोगियों पर घोटाले किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते रविवार पालंघाट गांव पंचायत के जामालपुर क्षेत्र में एक सभा आयोजित किया गया। बुद्धिजीवी शिक्षाविद गुणीजनों की उपस्थिति में इस दिन शशांक पाल के दुर्नीतियों के खिलाफ अपना आवाज बुलंद किया गया। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में बजेंद्र दास, भूतपूर्व एपी सदस्य विक्रम सिंह, विश्वदीप राय, विकास सिंह, प्रमोद रंजन देव, सतीन्द्र दास, विजयलाल दास, सुशील दास ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कई आरोप प्रत्यारोप शशांक शील पर दागे। ট্যাক্সর হাউস ট্যাক্সর কালেকশন হয়, অনসোর্স ফান্ডে এই টাকাগুলা যায়, কিন্তু আমার ডিপি প্রেসিডেন্টের কাছে, সচিবের কাছে যখন আমরা প্রশ্ন করি এই টাকা দিয়ে তুমি কিটা করো, কানো কানো ব্যবহার করো, কোনো সদুত্তর আজ পর্যন্ত পাই নাই। এটা নিয়ে আমরা পদক্ষেপ নিতে লাগবো। দ্বিতীয় কথা, লকডাউনের সময় 1000 করিয়া রেশন কার্ড বিহীন ব্যক্তিগুলারে দেওয়া হয়েছিল। এখন পালংঘাট ডিপিট কতজন মানুষে এটা পাইছে এবং কোন গ্রুপ কয়জন দিত, এটারও একটা কোনো হিসাব আজকে পর্যন্ত আমরা দেওয়া হয়েছে না। আগামী 2-1 দিনের ভিতরে একটা মামলা করিয়া পুনরায় আরেকটা ঘটনা লইয়া মামলা করিয়া, আর 1 নম্বর কথা হইল যে গরু যে নিলাম হয়েছে এটা নিয়ে আমরা প্রশ্ন উঠাইনি। আপনারা যদি একমত থাকে, আমরা তান সৎ সাহস যদি থাকে তাই সংবাদ মাধ্যমে বেরিয়ে একবার নিজের থেকে তাই আইয়া জবাব দেখা, এটা আমরা চাই। তাই জবাব না দিলে আমরা মানে জনসাধারণের যেটা করা চলে এটা চলিয়া যাইব, এটা কোনোদিনও বন্ধ হইতো না। তাই কিতা করেন, তাই নিজে না দিয়া সৎ সহজ সরল মানুষরে দেওয়াইবা যে তুমি এই কও, তুমি কও এটা আমি কইছি না, হেন কইবা আমি এটা কইছি না, তুমি কও যদি কও না তোমারে ইন্দিরা আবাস গড় পাইতাই না, তোমারে গড় দিতাম না, তোমার নামে গড় আইছে তুমি পাইতাই নাই, এরকম করিয়া তাই প্রত্যেক মানুষের দিয়া তাই মিথ্যা স্টেটমেন্ট দেওয়াইন। কিন্তু আমরা চাই আর তাই সৎ সাহস থাকলে তাই নিজে ইয়া নিজে তাই দেবকা, সংবাদ মাধ্যমে হোক না হয় নাগরিক সভা করিয়া হোক, তাই একবার দেবকা আমরা এটা চাই। না হইলে এটা দুর্নীতি বন্ধ কোনোদিন হইতো না। আমরা হিসাব চাইমু তার কাছে তাই দিতে লাগবো, তাই আজ না কাল একদিন তান দিতে লাগবো। আমরা পালংঘাট জিপির প্রেসিডেন্টের যে 1 নম্বর গ্রুপের কয়েকটা কাজ করাইছি। এই কাজগুলো মানে একটা কালীবাড়ি মণ্ডপ আর আরেকটা রাস্তার কাজ, যে কাজটার লাগিয়ে খুবই মানুষের মনে আঘাত লাগছে যে 1 মাস হল না রাস্তাঘাট ভাঙিয়ে যায়। আর 3 লাখ টাকার কাজ যে একটা লাস্ট পর্যন্ত একটা লাইট লাগানোর মতো তা ইয়ে হয়েছে না। আর কাজটা যদি আপনারা সরজমিনে একটু দেখুন তাহলে জিনিসটা बुझते পারবা। जिले के पथारखंडी क्षेत्र में युवा मोर्चा के उद्योग से अनिर्बान गोस्वामी और गौतम सरकार समिति T20 क्रिकेट के फाइनल में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें छात्र दल संस्थान के कार्यकर्ताओं ने 6 विकेट से JNBK को हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 121 रन संग्रह कर JNB अपना इनिंग्स को समाप्त किया, जबकि 4 विकेट के नुकसान में 8 ओवर में बना लिया, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। এভাবে যদি প্রতিটা সংগঠন খেলাধুলার ব্যাপারে এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের এলাকা অঞ্চলের যে খেলাধুলার মাঠ সেটা আরো উন্নততর হবে। এখানে যে দুটি দল খেলছে ফাইনাল ম্যাচে, তার মধ্যে আছে জগন্নাথ বিদ্যালয়, যে স্কুল ক্লাস ছাত্ররা থেকে আমাদের রামকৃষ্ণগড়ের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য তারা সচেষ্ট আছে। हालाकान जिले के लखीशहर क्षेत्र में स्थित डाइट संस्थान के स्टेनोग्राफर अनवर हुसैन लश्कर के एकाएक सड़क हादसे में निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। एकाएक सड़क हादसे में उनके निधन होने पर परिवार सदस्यों के साथ साथ
दूसरे लोगों के बीच में आतंक का माहौल बना हुआ है और इसी दौरान प्रशासनिक अधिकर्ता, राजनेता व दूसरे कई अनुरागी कार्यकर्तागण उनके घर पहुंचकर परिवार सदस्यों को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। सोमवार शाम को करीब 2 बजे उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। जनाजा नमाज में बड़े पैमाने पर लोगों को भाग लेते हुए देखा गया। जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में कोरोना वायरस के प्रभाव बढ़ जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। एसबीआई तथा दूसरे कई शाखा संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैनेजर तथा दूसरे कार्यकर्तागण कोरोना प्रभावित होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हाथों में ली जा रही है। इस संदर्भ में पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कई सवालों का कार्यकर्ताओं ने जवाब भी दिया। আপনারা সোশিয়াল ডিস্টেন্স মানেন না কিটা ওটা করোনা আপনার ডরও লাগে না করোনা না দেখে না বাট আপনার সোশিয়াল ডিস্টেন্স করোনা আপনার ডর লাগে না নি আপনার সোশিয়াল ডিস্টেন্স মানো না নি হ্যাঁ আমার আন্টি এটা আমার আন্টি আমি সোশ্যাল আপু তার কাম আছে कछार पुलिस ने सिलचर शहर में मास्क न लगाए जाने पर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के प्रयास में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, पूरे देश में तनाव का माहौल छाया हुआ है, तो इसी दौरान कुछ लापरवाह लोग मास्क नहीं लगाकर घूम रहे हैं, जिसके चलते लोगों में तनाव बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते हुए कई युवकों को गिरफ्तार किया और उनसे फाइन भी वसूली किया। কোন জায়গাতে আনছো বাসা কোন জায়গা কিতালে যা থানা থানা কিতালে যা আনছো তুমি মাস্ক না আমার নামটা হ্যাঁ নাম কিটা তোমার তোমার নাম ভাষা কোন জায়গা মাস্ক কেটা লাগে মাস্ক নাই করে দোকান হ্যাঁ মাস্ক নাই করে আনি মাস্ক নাই করিয়া তোমরা তো জানো এটা মানে মাস্কের কোন ব্যাপার আছে পাম্প তেল ডালতে সময় মাস্ক করিছে পাম্পতে পাম্প ভালো যাইছি তোমার মাস্ক নাই আমি গেঞ্জিতে এরকম মানে আসতে গেঞ্জিতে মাস্ক আনতে কি ভুলে যাবেন মাস্কটা ভুলে গেছে ভাষা কোন জায়গা समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम राज्य के मानकाचार क्षेत्र में काठलवाड़ी इलाके में खालिदा बेगम नाम के गृहवधू की हत्याकांड को लेकर इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। कानून विधानसभा केंद्र के सिलचर हाफलंग लाठीग्राम क्षेत्र में रूनू बेगम नाम के गृहवधू की
सड़क हादसे में हुई मौत, बिजली की संस्पर्श में आने पर वाहन बना राख का ढेर। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर AS 11T2367 नंबर की वैगनर गाड़ी से जब्त किया लाखों रुपए के याबा टेबलेट। गिरफ्तार किया गए सामिनुल हक व जैनुल हक नाम के 2 शख्स को। करीमगंज जिले के पतालखंडी विधानसभा केंद्र में सरकटी लाश बरामद होने पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अपने ही बेटे के हाथों हत्या हुआ था व्यक्ति का। बराघाटी में कोरोना वायरस के रोकथाम में तथा हालात के नियंत्रण में जिला प्रशासन ने विभिन्न संगठन व प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के साथ किया बैठक। ऑक्सीजन की हर एक प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का दिया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।